औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਜਾਗਾ ਕਿਰਤੋਵਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਕਵਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹਰੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰਾ ਜਾਗਾ ਕਿਰਤੋਵਾ ਦਾ माशाअल्लाह जी यह साढ़े नाल मौजूद ने हज़रत अल्लामा एहसान रिज़वी कादरी साहब और चाचू उमर याद जागा साहब और साग अकबर साहब तो माशाअल्लाह यह वो अजीम लोग नो चाचू उमर याद जागा साहब जिन्होंने मेन रोड उत्तों मिनहाज एजुकेशन एंड वेलफेयर कंपलैक्स और एक कम्यूनिटी सेंटर वास्ते मेन रोड उत्तों 2 कनाल की जगह जी है वो अतिया की है। अल्लाह ताला इन्होंने रिज़्क कारोबार च तरक्की अता फरमाए। तो आओ सारे दोस्त अहबाब इन्होंने को पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके मोटिवेशन हुई है और इन्होंने मेन रोड उत्तों जगह 2 कनाल जी जगह है वो मिनहाज एजुकेशन और वेलफेयर कंपलैक्स वास्ते और कम्यूनिटी सेंटर वास्ते अतिया की है। तो आओ जी जी चाचू जान जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये मोटिवेशन तो खैर सरिश्त में ही ऐसी अपनी नेचर में ऐसी चूँकि असी अगे भी छोटे मोटे वैलफेयर के अपने औकात के मुताबिक काम करते स्टूडेंट दौर तो लैके तो अगे मैं जिक्र भी कर रहा सी असी हरिए फ्री ट्यूशन सेंटर चलाए न उत्थे स्कूल के बच्चों की वैलफेयर वास्ते काम किया वर्दियाँ किताबां छोटे मोटे दीगर काम करते रहते आई बल्कि पूरी तहसील अपनी मलकवा तो हुण चूँकि साडा इस्लामिक सेंटर कंपलैक्स बादशाहपुर सी जिहड़ा नाकाफी है तो साडा प्रोजैक्ट चूँकि ज़्यादा सी सन मुतोको इंशाअल्लाह ऐसी कि सानूं मज़ीद चाहिए जगह तो उस करके मैं अपने वालिद साहब दे सवाब वास्ते साल वास्ते तो ये जगह वकफ की है दारा मनाजुल कुरान। माशाअल्लाह जी मैं एक होर तारफ करांदा चंगा अगे साडा बादशाहपुर एक मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर भी मौजूद है तो माशाअल्लाह उस दी भी मैनेजिंग डायरैक्टर जो है वो उमर याद जागा साहब कर रहे हैं। सान जिस टाइम भी कोई फंड की जरूरत होती है या मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर से या कोई भी मदरसे वास्ते कोई भी मुश्किल पेश होंगी है तो वह भी असी इन्होंने राबता करते हैं तो माशाअल्लाह साढ़े नाल भरपूर तावन करते हैं। तो हुण असी हज़रत अल्लामा एहसान रिज़वी कादरी साहब को पूछांगे कि यह मिनहाज एजुकेशन एंड वेलफेयर जो कंपलैक्स असी इत्थे मेन रोड ते बना रहे हैं ये की मकासद नो इहदे नाल साडे ज़िले दी आवाम नो या साडे अपना इस इलाके ना इहदे की बैनीफिट हो सी ते इस दी पूरी तफसील जिहड़ी वो असी अपना हज़रत अल्लामा एहसान रिज़वी कादरी साहब उन्हां को लेंदे हां जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। मोहतरम उमर याद जाड़ा साहिब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा माल में से रिज़्क़ में से ज़मीन और जायदाद में से मालिक कायनात को ही वापस लौटा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिद मोहतरम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो मोहतरम कामरान साहब ने बड़ा अहम सवाल किया कि यहाँ पर हमारे इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो जैसा कि नाम आपके सामने है मिनहाज एजुकेशन एंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स और नीचे आप लिखा हुआ देख रहे हैं अल हयात जाड़ा कम्युनिटी सेंटर। तो सबसे पहले तो जो हमारी वर्किंग प्लान में है वो हम बेसमेंट की तरफ जाएंगे और बेसमेंट में कमो बेश 2 कनाल ये सारे का सारा हम कम्युनिटी सेंटर तैयार करेंगे। वो अपने पूरे इलाका के लिए जिनमें बिलखुसूस किरतवाल के तमाम अहबाब के लिए बादशाहपुर और हरिया के तमाम अहबाब के लिए हम ये सहूलत मुयस्सर करेंगे कि वो अपनी बेटियों का निकाह यहाँ कर सकें। गमी और ख़ुशी के मौक़े जिनको ज़रूरत हो इस कम्युनिटी सेंटर की तो हम उनको दस्तयाब कर सकें। तो चूँकि महंगाई का दौर है मुतवसत तबके के लिए मैरिज हार्स अफोर्ड करना मुमकिन नहीं रहा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के इन तमाम तबकात को ये सहूलत दे सकें। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान यानी हमारे एकेडमिक ब्लॉक 2 होंगे, एक असरी उलूम के लिए होगा और दूसरा कदीम और शरई उलूम के लिए होगा। शरई उलूम की तरफ जाएंगे तो उसमें शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान होगा, शरिया में
ہم انشاءاللہ تعالی عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ یہاں تک کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو ہم تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ کی طرف بھی جائیں گے، اور اسی طرح علوم اثریہ کی طرف جب جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹر یہاں تک کہ بی ایس کی کلاسز ہوں گی، اور اگر اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو ایم فل کی کلاسز تک انشاءاللہ تعالی ہم اس ادارہ کو لے کے جائیں گے۔ پھر یہاں پہ ہاسٹلز ہوں گے، اور انشاءاللہ کم و بیش 1000 اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اکوموڈیشن یہاں پہ مینیج کریں گے، تاکہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بیٹے وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور 1000 تک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہاسٹل میں رہ کر انشاءاللہ تعالی تعلیم حاصل کر سکیں گے ایٹ اے ٹائم۔ انشاءاللہ تعالی دونوں علوم یعنی قدیم شرعی علوم اور جدید سائنسی علوم، دونوں علوم انشاءاللہ تعالی ہم پہنچانے کی کما حق کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جس ادارہ کا آپ نے پہلے ذکر کیا منہاج القرآن اسلامک سینٹر، جو ہمارا یہاں سے کم و بیش 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو اس سے پہلے چل رہا ہے، ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے، وہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کیمپس مختص کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارے دونوں کیمپسز انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ ہمارا یہ کیمپس فار بوائز ہوگا، بیٹوں کے لیے ہوگا، اور دوسرا کیمپس فار گرلز ہوگا، اپنی بیٹیوں کے لیے ہوگا، اور ہم اپنے علاقے میں انشاءاللہ تعالی علم کی شمع روشن کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام انشاءاللہ تعالی کر کے جائیں گے۔ اچھا ساگر خان صاحب، اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو جو عمر یاد جاگا صاحب نے ہمیں جو جگہ ڈونیٹ کی ہے، وہ آپ مین روڈ سے یہ ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ مین روڈ کے اوپر انہوں نے ہمیں یہ جگہ ڈونیٹ کی ہے۔ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا اب اہل علاقہ کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہم کمپلیکس کا اور منہاج ایجوکیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دیں، اس پہ کتنی لاگت ہے، اور اہل علاقہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، اس کے لیے نقشہ نویس صاحباب ان سے جو ہمارا رابطہ چل رہا ہے اور نقشہ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو پورا جو پروجیکٹ ہے موجودہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم و بیش 8 سے 10 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، جس میں کمیونٹی ہال جو ہمارا بنے گا صرف اس کی مالیت جو ہمیں بتائی گئی وہ کم بیش 2 سے 2.5 کروڑ روپے کی لاگت جو ہے وہ صرف کمیونٹی سینٹر کے لیے ہمیں انجینئرز نے بتائی ہے۔ تو یہ پورا پروجیکٹ اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش 10 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ مالیت کا ہوگا۔ جی ماشاء اللہ جی، سارے دوستاں انٹرویو وچ ویکھ لیا کہ احسان صاحب اور عمر یاد جاگا صاحب انہاں دیاں تساں ساریاں گلاں باتاں سن گئیاں نے، تے اہل علاقہ واسطے بھی یہ گزارش ہے کہ اس نیک کام وچ فلاح و بہبود دے کام وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لو، جس طریقے نال ماشاء اللہ عمر یاد جاگا صاحب ڈیرا کرتوار تو انہوں نے ویکھ لو مین روڈ اتوں کم و بیش بھی 8-9 کروڑ مالیت دی جڑی جگہ ہے وہ فی سبیل اللہ اپنے والد حیات جاگا صاحب انہوں نے سارے سواب واسطے ڈونیٹ کیتی ہے۔ ماشاء اللہ بڑا کام ہے، تے ہن اسی ساڈے نال اس ٹائم موجود نو اکبر صاحب یہ ایز اے گورنمنٹ سکول ٹیچر بھی ہیں، تے انہاں کو بھی یہ ہم پوچھتے ہیں کہ تسی اس منہاج ایجوکیشن اور اس ویلفیئر کمپلیکس نو جگہ اسی یہ کر رہے ہیں، تساں اگر میں احسان صاحب کو بھی سنیا تے اس دے بارے وچ تہاڈا کی خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جگہ مختص کی گئی ہے، جگہ بہت اچھی ہے، اچھی لوکیشن تے ہے کہ چونکہ ملک وال سٹی وہ نزدیک بھی ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہ پور مین پنڈ ہے، ہریا مین پنڈ ہے، اور اس کے علاوہ مین روڈ ہے، مین روڈ ملک وال تو منڈی روڈ جاندی ہے، اس روڈ تے بنایا گیا ہے۔ تے یہ واسطے سہولت طالب علم آن جان دی کوئی پرابلم نہیں ہونی، کیونکہ ٹریفک جیڑی ہے اتوں گزر کے جانی ہے، کوئی یہ نہیں کہ اگے ادھر ادھر جانا ہے۔ اور اس علاقے میں اس چیز ضرورت آئی اور تاکہ دینی تعلیم بھی بچن دیتی جائے تو رسی تعلیم بھی دیتی جائے، اس واسطے بڑی اچھی لوکیشن بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے نے یہ حصہ لین دی توفیق دے، اور اسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے منصوبے کامیاب و کامران کرے، اور مزید اگر کوئی لوگ اس کار خیر حصہ پان تو واسطے انہوں واسطے اجر ثواب ہے، مہربانی کر کے سارے لوگ یہ واسطے کوشش کرو۔ اچھا، میں ایک اچانک ایک سوال ذہن دے وچ آیا کہ علامہ احسان صاحب کو پوچھتے ہیں کہ جس طریقے کا تسی علامہ صاحب ویکھ رہے ہو کہ ساڈے ارد گرد ماشاء اللہ کافی مدرسے ہیں،
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਿਨਹਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਦਰਸਾ ਤਫਹੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ। जी मोहतरम कामरान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ा अहम क्वेश्चन किया कि हमारे गिरदो नवा में बहुत सारे मदारस भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं, तो इस इदारा की स्पेसिफ़िकेशन क्या है या खुसूसियत क्या है। तो सामीन नाज़रीन, अगर हम देखें मौजूदा हालात में दोनों तरह के उलूम हासिल करने वाले अपने तलबा की तरफ, तो हमारे वो तलबा जो बिल्कुल मदारस में हैं और वो असरी उलूम नहीं पढ़ पाते, असरी उलूम की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, तो गोया यूँ समझें कि वो एक आँख से देखते हैं और दूसरी आँख उनकी बंद रह जाती है। और इसी तरह हमारे वो तलबा जो बिल्कुल असरी उलूम सीखते हैं लेकिन शरिया को नहीं पढ़ पाते या दीन इस्लाम के उलूम को नहीं पढ़ पाते, वो भी एक आँख से देखते हैं और दूसरी आँख उनकी बंद रह जाती है, वो ब्लाइंड होती है। तो इसका नुकसान मुआशरे में ये हुआ कि असरी उलूम सीखने वाले शरिया पढ़ने वालों को फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, बुनियाद परस्त कहते हैं, कदामत परस्त कहते हैं, और दूसरी तरफ शरिया पढ़ने वाले असरी उलूम पढ़ने वालों को सेकुलर कहते हैं, दुनिया परस्त कहते हैं, या दीगर दोनों तबकात में और बहुत बड़ी तकसीम नज़र आने लगी, जिसका सबब ये हुआ कि लोग एक दूसरे से दूर होने लगे, फतवाबाजी की फ़िज़ा कायम होने लगी। हमारा ये इदारा जो है इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने चाहा तो मुआशरे में इस गैप को ख़त्म करेगा, अमन की फ़िज़ा कायम करेगा, महब्बत और आश्ती की फ़िज़ा कायम करेगा, और हमारे इस इदारा से पढ़ने वाला स्टूडेंट, हमारा बेटा एट अ टाइम शरई उलूम भी पढ़ रहा होगा और असरी उलूम भी पढ़ रहा होगा। एट अ टाइम इंशाअल्लाह ताला वो शरिया के उलूम से भी फैज़ याफ्ता हो रहा होगा और असरिया के उलूम भी हासिल कर रहा होगा, जिनमें BS ऑनर्स की तरफ जाएगा, MPhil की तरफ जाएगा और साथ जदीद साइंसेस को पढ़ रहा होगा। तो यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा इंशाअल्लाह ताला जब वो तालीम मुकम्मल करके निकलेगा तो मुआशरे का एक कारआमद फ़र्द बनेगा और मुल्क व मिल्लत के लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा। माशाअल्लाह जी, हुण वीडियो का इख्तिताम करते हैं एक आखिरी पैगाम दे नाल, और इस तरीके नाल जिस तरीके नाल तुसां वेख्या कि जनाब मोहतरम उमर अय्याज जागा साहब ने 8-9 करोड़ रुपए मालियत की जगह जी है वो इस चीज़ वास्ते फंगाई काम वास्ते वकफ की है। उन्होंने वास्ते भी दुआ गो हाँ कंगा उन्होंने रिज़्क़ कारोबार च बरकत अता फरमाए। उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ हुण अदा कर दिता है। हुण पिछे साडा अहले इलाका ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਰਤੋਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਹਰੀਆ, ਛਿੰਮੋ, ਸੰਘਾ ਉਹ ਦਿਗਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ हैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। और रमज़ान शरीफ भी आ गया तो अपने सदकात ज़कात और जो कुछ भी मतलब फंगाई कम्मा वास्ते तुसी सारे दोस्त अहबाब दे सकते हो, चाहे इट्टां दी मद विच है, चाहे सीमेंट दी मद विच है, चाहे बजरी दी मद विच है, चाहे रेत दी मद विच है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਵਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੱਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗਾਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਗਾਮਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਦਰਸਾ ਤਫਹੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ और एजुकेशन वेलफेयर कंपलेक्स के बारे में उन्होंने की राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जाड़ा साहब का शुक्रिया अदा करने हैं जिन्हें दी इस सोच जी अज पाया तकमील में पहुँच रही है कि एक बहुत बड़ा कम्यूनिटी सेंटर उन्होंने वालदे ग्रामी के नाम से जो तश्कील पा रहे हैं बनाया जा रहा है और नाल ही अलामा एहसान रिजवी साहब के मशकूर हाँ जिन्हें दी भरपूर मेहनत कोशिश नाल अज असी एक अजीम मंजिल की तरफ कदम उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह चूँकि तुसां बाकी मामलात सारे समात फरमा लेने तो मैं इतनी गुजारिश कराँगा कि सारे दोस्त मिल के मुहब्बत नाल इस प्रोजेक्ट नूं और इस बहुत बड़े दीनी फलाही और इस्लामी काम नूं पाया तकमील तक पहुँचाइए। और इंशाअल्लाह जिस हद तक साडी कोशिश है तो साडियां खिदमात हाज़र ने और असी मरदे दम तक इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि इस प्रोग्राम नूं असी जितनी साडे कोल हिम्मत है असी ते हिस्सा पा के अपनी दुनिया और आखिरत नूं सवार सकीए। तो तमाम दोस्तों गुजारिश है कि आने जोड़ा प्रोजेक्ट है ये तमाम दोस्त दिलचस्पी लो, ज़ाती दिलचस्पी लो
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ।